समस्त श्रोताबंधु को मोर निमंत्रण। बंधुगण आमे अच्छे रविवार आबे पढ़िबा सोमवार भाग्य पुस्तक 12 राशि 27 नक्षत्र पाई विधाता की विधान करुछंती। सोमवार हेले सूर्य उदय हेबे आज 6टा सोमवार सूर्य उदय हेबे 6:01 परे अस्त हेबे 5:52 परे। मंद समय सकाळ 7:28 रु 8:57। ये गला सूर्य उदय अस्त आउ अशुभ समय। अशुभ समय कौन से कार्य आरंभ करवानी कि यात्रा आरंभ करवानी, एमती कले न हैरान हवा विपद पड़ा। सुतरां यही मंद समय को जगी आम आम काम कले टिके विकसित हेबा। मेष राशि काली मु कही भाग्यादीप, आज आलोचना करवा लग्नादीप। मेष राशि लग्नादीप हेले मंगल। सी ए कुंभरे शत्रु गृह शत्रु कबल एमाने बोले मेष राशि लोक माने विविध दैहिक समस्यार सम्मुखीन होउछंती। सोमवार 4:11 परे परे अश्विन नक्षत्र असुविधा हो पारे। सोमवार दिन 9:30 परे खूब खुशी रे दिन जीव। धन लक्ष्मींकर करुणा उणा हेबनी, मात्र यहा परे शारीरिक जंत्रणा बढ़ी जीव। खर्चांत हेबे, दूरयात्रा न कले भल, बाटरे हैरान हेबे, भल काम करी निंदित हेबे। आय अमल रे कर्म कर्तव्य रे बाधा बंधन आसीबो, आउ मन थय धरबनी। 9:30 पर्यंत एक प्रकार भल। 9:30 परे मंद समय आसीबो, आउ कौथरे मन लागबनी, देह खराब होबो, पुराना रोग थिले बाधा देव, समस्या घनै आसीबो। तेणु पुणी 4:10 परे अश्विन नक्षत्र अशुभ समय आसीबो। वृष राशि वृषर लग्नाधिप शुक्र एवं शत्रु घरे मित्र शनि सह रही मीन अच्छी। आउ सोमवार वृष राशि सबु दिगरु शुभ आर्थिक आनंद सकाळ 9:30 परे अनुभव करिवे। से जाए कर्मर विकास पाई विविध योजना करी सुख और शांति पाई सुखी हेबे। शारीरिक समस्या नहीं, किछि शुभ खबर शुणिबे। नुआ संपर्क स्थापित हो पारे। सामाजिक और पारिवारिक आदर सम्मान बढ़िबो। 9:30 परठारु यथाशक्ति बुद्धि विद्या बल कौशल सुविनियोग करी उद्यमरत हेले बहु दिनरु अपेक्षा करिथिबा बहु इच्छा पूर्ण होइजिवो। हेले 4:10 परे रोहिणी नक्षत्रर मंद समय आसीबो। मेष वृष वाला मेष पाई सकाळ सकाळ भल, तापर मंद। वृषर सारा दिन भल। मिथुन मिथुन राशि लग्नाधिप बुध एवं मित्र मेलरे मित्र गृह एथिपाई देह प्राय सुस्थ अच्छी। सोमवार 9 तारिख मिथुन राशिर खातबार 24 घंटा प्राय सुख। आउ यही सुख सुविधा भितर मजी रहिबे। कौनसी विशेष समस्या नहीं। सकाळ 9:30 जाए विविध सुख भिन्न भिन्न रूप रे आसी पाखरे पहुँचीबो। आनंद रे समय जीव। तापरे दैनंदिन रोजगार जेहेतु जहाँ
आमे सबुदिन करुचे और सेतिरु आय इनकम करुचे ता विशेष लाभप्रद हेबो। एथिपाई अवश्य शारीरिक श्रम और बौद्धिक शक्तिर विनियोग आवश्यक। 4टा 10 परठारु पुनर्वसु नक्षत्र पाई सतर्कता आवश्यक। बारंबार मु कहूची जे ज्योतिष माने जहाँ गणना करिसेंती आज धन लाभ हेबो, आज प्रबल अर्थ आसीबो, सेटा कहीदेले हेबनी। आपन कुहागला से आपण उद्यम करेंगे, चेष्टा करेंगे, बुद्धि विवेक कल कौशल सबू लगेबे, निश्चित भाव लाभवान हेबे, केबे विफल हेबेनी। कर्कट राशि, कर्कट राशि लग्नाधिप चंद्र से तो चलचंचल ग्रह, से 2.5 दिन हेबो चूलारे अछंती। एथिपाई रुचिकर खाद्य मिलुनी, पेट समस्या प्राय 1 सप्ताह हेबो दुख देउछि। ता छड़ा नखरे भी जंत्रणा होउछि। सोमवार 9 तारीख सकाळ 9:30 जाए, सोमवार 9 तारीख सकाळ 9:30 जाए समय सुधार नहीं, भल समय नुह। अशांत बोध हेबो, अपवाद मिलिपारे। 9:30 परठारु विविध पारिवारिक मौलिक कौलिक आर्थिक सुख मिलिबो। 4:10 परठारु पुष्या नक्षत्रधारी सतर्क रहिबा उचित। बुझा पड़ला। सिंहर ना कर्कटर सकाळ 9:30 जाए आदौ भल नहीं, निंदनीय हेबे। 9:30 परठारु सब प्रकार सुख पाखे आसिबो। 4:10 परे पुष्या नक्षत्रर अशुभ हेबो। सिंह राशि, आज सोमवार सिंह राशि महिलांगर घात चंद्र। सिंह राशिर लग्नाधिप रवि एवं से कुंभरे शत्रु घरे शत्रु कबल शत्रु मेलरे। एथिपाई अस्थिगत और स्नायुगत रोग देखा देउछि। सोमवार 9 तारीख घात चंद्र 4:10 परठारु पूर्व फाल्गुन नक्षत्रर समस्या हेबो एवं ये माने यही नक्षत्रधारी लोक माने खुशी रहिबा उचित। 9:30 जाए भल समय, सकाळ 9:30 जाए भल समय, धनागम हेबो, मधुर संपर्क रहिबो। ता परठारु स्वास्थ्य समस्या जंत्रणापूर्ण हेबो, पुराणा रोग बढ़ीजिवो, दूर यात्रा दुखप्रद हेबो। तेणु कुआडे जिबा उचित नुहे। बाटरे गाड़ी हैरान करिवो, यथा समय खाया पिया मिलिबनी। संध्या समय आसिले किछि भल काम हेबो। कन्या राशिर लग्नाधिप बुध एवं से कुंभरे मित्र घरे मित्र मेलरे। एथिपाई प्रायतः देह पा सुस्थ अछि। सोमवार 9 तारीख दिन 9:30 जाए दुख दुख दुख। आउ 4:10 परे हस्ता नक्षत्रर लोके सतर्क रहिबा उचित। 9:30 परे सबू पाग बदली जीव। 9:30 जाए वृथा व्यय हेबो, मन अस्थिर हेबो। 9:30 परे धनागम हेबो, कर्म कर्तव्य प्रति आग्रह बढ़ीजिव। मात्र भाई भौणी संपर्क मतांतर हेबो, मतांतर मनांतर हेबो, आउ झगड़ा हो जाइपारे, सावधान। तेणु कन्या राशिर महिला मानकर आज घात चंद्र, सावधान। तुला राशिर लग्नाधिप शुक्र एवं से उच्चरे, एणु देह प्राय पूर्ण सुस्थ रहिबो। जहा किछि थंडा ज्वर हेउथिबो ताहार प्रकोप नगण्य, विशेष कष्ट दबनी। सोमवार 9 तारीख सकाळ 9:30 जाए कौनसी असुविधा नहीं, विविध शांति सुख अवश्य मिलिबो। मात्र 9:30 परे धनागम हेबो ओ चाली चलन व्यवहार रे आपण माने बहुत खुशी आनंद पाइबे। आनंद रे अधीर होई व्याकुल हेबे, किंतु बंधुଙ୍କ प्रति आपण व्यवहार ठीक रहिबनी। तेणु सेमाने आपण को खराब भाविबे।
ମାତ୍ର 4:10 ପରଠାରୁ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଶୁଭ ସମୟ ସରିଯିବ, ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ବିଛା ରାଶିର ଲଗ୍ନାଧିପ ମଙ୍ଗଳ ଏବେ କୁମ୍ଭରେ, ଶତ୍ରୁ ଘରେ, ଶତ୍ରୁ ମେଳରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଦେହ ସାମୟିକ ଖରାପ ହେଉଛି। 4 ଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ଥିବାରୁ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସୋମବାର 9 ତାରିଖ ସକାଳ 9:30 ଯାଏ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 9:30 ପରେ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଧନାଗମର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ, ମୌଳିକ, କୌଳିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ। 4:10 ପରେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅସୁବିଧା ହେବ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ଲଗ୍ନାଧିପ ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଏବେ ମିଥୁନରେ, ଶତ୍ରୁ ଘରେ, ସପ୍ତମରେ। ଏଣୁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାହାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ସୋମବାର 9 ତାରିଖ ସକାଳ 9:30 ଯାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ମାତ୍ର 9:30 ପରେ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଦୂରଯାତ୍ରା କଲେ ହଇରାଣ ହେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦେବଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଆସିବ। ଦିନ 4:10 ପରେ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ମାନେ ଧନୁର ଶୁଭ, ଅଶୁଭ କିଛି ନାହିଁ। ମକର ରାଶିର ଲଗ୍ନାଧିପ ଶନି, ସେ ଏବେ ମୀନରେ, ତୃତୀୟରେ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାହା କିଛି ବାହାରିବ ରୋଗ, ତାହା ସାମୟିକ କଷ୍ଟ ଦେବ। ନହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମକର ରାଶିର ଲୋକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ସୋମବାର 9 ତାରିଖ ଦିନଟି ସବୁ ଦିଗରୁ ଶୁଭ। ମକର ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଜି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ମାତ୍ର 4:10 ପରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ହେବ। ସକାଳ 9:30 ଯାଏ ନିଜ କର୍ମ ଯୋଜନାରୁ ଭଲ ଆୟ ଅମଳ ହେବ। ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ। 9:30 ପରେ ଆୟ ଓ ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଯଥୋଚିତ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର। ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ, ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ହେବନି। ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କରି, ମାନେ ଏମିତି କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଲ ସମୟ ଆସିଲା। ଭଲ ସମୟରେ ଆମେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଉ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆମର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ହେବନି, ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ? କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲଗ୍ନାଧିପ ଶନି, ସେ ଏବେ ମୀନରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ। ଏଥିପାଇଁ ଦେହ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି। ସୋମବାର 9 ତାରିଖ 9:30 ସକାଳ ଯାଏ ଅପମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ସାବଧାନ, କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତୁନି, କାହାକୁ କିଛି ମାଗନ୍ତୁନି, କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ 9:30 ଯାଏ। 9:30 ପରେ ପରେ ବଢ଼ିଆ କର୍ମଯୋଜନା ହେବ। ଆୟ ଅମଳ ପାଇଁ ବିବିଧ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ। ବିଧି ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଏମାନେ ଯଥୋଚିତ କର୍ମ କରି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ପାରିଲେ ମହାଧନୀ ହୋଇଯିବେ। 9:30 ପରଠାରୁ ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିବ। ଏଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଜନତା ନିଜ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବଳ, କଳ, କୌଶଳ, ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସମୟ 9:30 ପରେ ବିବିଧ ଲାଭ ହେବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଲଗ୍ନାଧିପ ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଏବେ ମିଥୁନରେ, ଶତ୍ରୁ ଘରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା କହିଲି ଯେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବହୁ ଉପରକୁ ଯିବେ। ସୋମବାର 9:30 ପରେ ଯେମିତି ଶୁଭ, ସେମିତି 4:10 ପରେ ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ତାହା ନୁହଁ। ମୀନ ରାଶିର ଦିନ ସାରା ଖରାପ। କେମିତି ନା, ମୀନ ରାଶିର ଲଗ୍ନାଧିପ ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଏବେ ମିଥୁନରେ, ଶତ୍ରୁ ଘରେ। ଏଣୁ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର 9 ତାରିଖ ସକାଳ 9:30 ଯାଏ ଯାବତୀୟ
ଝମେଲା ହେବ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ଆଳସ୍ୟ ବୋଧ ହେବ, ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 4ଟା 10 ପରଠାରୁ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଦିନ 9ଟା 30 ପରେ ପରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବନି, ଅପମାନ ଯୋଗ। ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ସୁଖ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ନେଇକରି ଆସିବ। ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଅଶାନ୍ତ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିବ, ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନେଇକରି ଆସିବ। ମୋଟାମୋଟି 24 ଘଣ୍ଟା ଏକ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ମାନସିକ ବିଦ୍ରୋହ ଭିତରେ ଦିନଟି ଯିବ। ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆମେ এই ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।